କହିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରୁଛ ଧନ? କ'ଣ କରିଦେଲି ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। क्या अच्छा ए देख बदमाशी करुची सकाळे सकाळे उठी मो पुआ देखंदो कौन करुची से पापा आइला सकाळे उठीटा चलैची पापा आइला 6टारू उठी मते किसी काम करे दौनी मो दिष्ट बाबाटा ता दीदी तार एठी शोइची देखंतु आउ ये तार उठी एमती चलैची धंदा मते किसी काम करे दौनी मु ता पाखरे बसीची धनिया उठू ओई देखंतु कौन एमाने सब करूचंती ये गुगलुटा ये कौन होची धनर कौन होची गु गु मो धन मशारी भितर कौन होची टाटा कर दिल धन टाटा धन टाटा कर दे गुगनू टाटा कर दियो टाटा एपटू गनी कौन करछो कहि देला गुगु टाटा कर दियो धन गुगु 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 कहीं मु तुम गुगु डाके तुम डाकियो ना टाटा कर दियो टाटा टाटा कर दियो मु दूसरा बाटी टाटा कर दियो कौन हो दूसरा बाटी टाटा कर दियो टाटा ताको मशारी भीतर बहुत भल लगे देखंतु सकाळ सकाळ ए उठी कि बेच होइछि मो पुले जैकेट पिंधि चिले से आइछि ता दीदी आइछि फूल तोलिया को सकाळ 7टा हे गलानी ये आइछि पापा ला 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 पापा ला 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 ये पूरा बाहर पड़े सार पूरा फिटिंग फाटिंग आजू देखंतु मो पुओ पूरा रेडी डुगु अरे आस कौन कौन कम हियर कौन ए आ जन देखंतु कोड पसले ए डुगु इतने फूल तोल दे नहीं बाबा असला ये सो खाली ओदा आवाज नहीं तोल दे दुष्ट हो ये दुष्ट को संभालिया मुश्किल पड़ी बुधन देखो तो होज कौन सखा पड़ी बुधन पड़ी धली देली ले दुष्ट कुरे पड़ी बाबा से फूल सब माड़ी कौन कलुनु गुगुरा आज मॉर्निंग वार ए पड़ी 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 अच्छा इसकी खुशी आज मो धनर ए चलो 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 तू पड़ी बाबा इता दीदी भाव पड़ेगा नाई गुगु आड़े आस हेरी एरोप्लेन गला फ्रेंड्स माने अचानक केते जोर वर्षा होची ठंडा टिके पड़ता ता संगे वर्षा हेले तापर आउरी जोर ठंडा जोर पड़ देखु
କେମିତିଆ ପାଗ କରିଛି। ସେମିତି ଅଚାନକ ବର୍ଷା କାଲି ଧରିଥିଲା ବର୍ଷା, ଆଜି କେମିତି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ବର୍ଷା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଚୁଟି ଲାଗିକି ରହିଛି, ଦୀପାବଳିକି ଲାଗିଥିଲା। ଲିଚୁ ଆମର ଏକାଥର ଦୀପାବଳିରୁ ଏକାଥର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଲିଚୁ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା ଧନ, ଲିଚୁ ଗଲା। ଡମ୍ 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 ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିଚୁ ଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ଜଳିବ? ତ ଲିଚୁ ଗେୟା ଧନ, କ'ଣ କରିବା? ତା ବାବା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଖୋଲିବ କିଏ? ଯାହା ହବ ହବ, ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଧନ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ମଶାରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳି, ତାପରେ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସବୁ ସରିଲା। ଝିଅ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କଲି, ସେ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଗାଧା ପାଧା କରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଜି ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ମଳି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସଜା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ପାଗ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଏବେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ପୁଅ ଖାଇକି ଶୋଇଲାଣି ଗାଧୋଇକି। ଆଉ ଝିଅ ତାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ, ତା କହିଲି ଯାହା ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ କରିବୁ, ସେ କରୁଥିଲା, ଉଠିକି ଆସି ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ଯେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି କଲରା ଖାଇବାକୁ। କଲରା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଲରା ଭଜା, କଲରା ଚିପ୍ସ ଏମିତି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରି ଖାଇବା। ଏଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କରି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସାନ ଯା ଯେ ଅଛି ଗାଁରେ, ସେ ବି ମୋ କଲରା ଆଉ ଆଳୁର ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ। ତାର ବି ଭଲ ରୋଷେଇ ବି ସବୁ ଭଲ ହୁଏ ତାର। ଆଉ ସେ ଖାସ କରି କଲରା ଆଳୁ କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁକୁ, ସେ କରିକି ଦେଇଥିଲା ମୋତେ, ଥରେ ଖାଇଥିଲି। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଝିଅ ତ ଖାଇବନି, ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆମାନେ କଲରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକା ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଟିକେ କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରି ଟିକେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଲରା 3-4ଟା ଖଣ୍ଡ କଲରାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି, ଆଳୁ ବି ଏଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ଏଠି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଭାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଲରାକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ଭାଜିଦେବି। ଟିକେ କଲରାକୁ ଭାଜିଦେବି। କଲରାକୁ ଆগে ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବି। ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଟିକେ ଡାଲମା ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଭାଜି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ। କଲରା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜିବି। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଯେଉଁ କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିବି ତାର ମସଲା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରି ଆଳୁ ଆଉ କଲରା ଭାଜିଦେଲି, ତ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି। ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ। କଢ଼ାରେ ଏବେ ତେଲ ପକାଇଦେବା।
कढ़ाई रे अल्प तेल करिया। तेल पाची आसला मुझे फुटन टे पकई दूसरी अल्प टे जो काटी रखी प्याज पकई देखे देखो फ्रेंड्स माने जो माने कलरा खाऊे से माने एमती करके खाइबे बहुत बढ़िया लगे। जो माने कलरा को प्रायतः कलरा को जो भल पाऊन से माने भी एमती करी खाइले आउरी बहुत बढ़िया लगे। से जानीपर टेस्टा बहुत टेस्ट लगे कलरा। मुझे स्टार्ट ना सॉरी प्याज तो भाजी सारू तापर मसला पकेबी। आगु आगु कौन कर देख मोर प्याज हो आसला मसला पकई दूची मसला ग्राइंड करी देखु मसला टिके हो आसला मुझे जो काटी रखी टमाटो को दे दूची टे हलदी गुंड लुण टिके पकया कारण आदरे मसला ग्राइंडिंग कला बेले आदरे मु दे देइथिली लंका हलदी और लुण टे पकई दउची। देखु फ्रेंड्स माने मो मसला हो आसला टमाटो जो पकई थी टमाटो भी हो गला। देखु कौन करिया रोषेई घर टोटाली मोर लाइटिंग ठीक रे आसुनी से भल से देखा जाउनी। देखु मोर मसला हो आसला जो कलरा आलू को भाजी थी पकई दूची से मसला रे कषी दूची आलू को आ कलरा को फुल से आपको कषीदे 5 मिनट 10 मिनट एमती कषिकी घोड़े देवे। तापर अल्प टिके खाली पानी टिके दे देकी बसई देवे। तापर सुखा सुखा करिके गरम भात सहित डाली के डालमा सहित खाइब। वाह के टेस्ट घरे एमती करी घरे बने खातु बहुत बढ़िया लगे। आपण मैंने कमेंट लिखि जणेबे। देखु मो कलरा ये देखु 5 मिनट पर देखु कलरा कषी हो गला। अल्प टिके मु पानी देवी अल्प टिके पानी देवी। देखु मु अल्प टिके पानी दूची मसला रे टिके आ टिके फुटी गले पूरा बढ़िया टेस्ट लगे। अल्प टिके पानी देवे बेसी पानी देवेनी तो आलू कलरा तो तेल भजा ही टे मसला टिके ये हम बोली अल्प टिके पानी दे टिके 5-10 मिनट टिके 5 मिनट खंड गोड़े देवे। देखु फ्रेंड्स मो कलरा आलू चड़चड़ी रेडी हो गला। खाइबे जदि आसतु आपण मैंने एमती घरे बने कि खाइबे बहुत बढ़िया लगे। मत कमेंट लिखि जणेबे प्लीज। देखु तापर मु टिके धनिया पत्र पकईदेली। देखु मो कलरा आलू चड़चड़ी फ्रेंड्स माने
देखिले तो मो कलरा आलू चड़चड़ी सरीगला। आउ जदि आज मो कलरा आलू चड़चड़ी आपण मानक भल लगी मो चैनल को गोटे लाइक कमेंट और शेयर करदेवे। आउ प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। रखुची बाय नेक्स्ट वीडियो रे देखा।